اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 4 رمضان المبارک 1442 ہجری، 17 اپریل 2021 عیسوی، 4 گتے بیساکھ 2078 بکرمی، سنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی سوال و جواب کا لائیو پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ یہ پروگرام گزشتہ 1 رمضان المبارک سے کنٹینیو سماعت فرماتے آ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس رمضان میں بھی چل رہا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ پروگرام جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز جنک پور دھام دھانوشا نیپال سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور ہر سنیچر کے دن آپ کے بھیجے گئے سوالات کے مدلل جواب دیے جاتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام فیس بک ID NID پر یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے لائیو۔ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے سوالات لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ اور نیپال کے بھائیوں کے لیے 041 590 239 041 590 239 اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، کسی مجبوری کے تحت میں 2 ہفتہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور اسی سنیچر یعنی آج سے 15 دن قبل ہمارے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان پر رحمت فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی انتقال کیے ہوئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ پروگرام بڑی محنت اور بڑی جانفشانی کے ساتھ میں تیار کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو صحیح دین کی جانکاری ہو سکے اور آپ تک قرآن اور حدیث کی صحیح معلومات پہنچ سکے۔ فیس بک پر ہم سے جڑ گئے ہیں محمد صغیر عالم صاحب، وہ لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال خبر ہے شیخ صاحب؟ رمضان کریم۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم ٹھیک ہیں۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کو بھی رمضان مبارک ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے، تراویح اور قرأت قرآن، تلاوت قرآن اور ساری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جو مصیبتیں دنیا پر آئی ہوئی ہیں اور خصوصاً مسلمانوں پر، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے اس ناگہانی آفت اور نہ دیکھنے والے وائرس کو ہم لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ دور رکھے، مصیبت سے بچائے، آمین۔ میرے بھائیو دوستو، 041 590 239 یہ نمبر کھل گیا ہے۔ آپ اس پر ہم سے کال کر کے جڑ سکتے ہیں اور اپنا سوال رکھ سکتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک ہے۔ ویسے بھی گزشتہ ہفتوں میں بہت کم لوگ ریڈیو سے سوالات کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینہ میں بھی کم سے کم اگر آپ جانتے ہیں تو دوسروں تک اپنی جانکاری پہنچانے کے لیے آپ سوالات کریں۔ اسی طریقے سے ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بھائی، کہاں سے؟ اچھا، روگناتھ پور سے کون؟ سلیم مولانا؟ جی 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 ٹھیک، الحمدللہ، آپ بخیر ہیں؟
तो अभी तो लग गया, अब पता नहीं क्या वजह है, हमेशा तो लाइन क्लियर रहती है, अल्लाह जाने। ऐसा कोई सवाल है तो कीजिए। रमजान मुबारक हो। आमीन आमीन। जी हाँ, उसी शनिचर को आज से 15 दिन कबल लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे रात को इतवार को दफन हुआ था। टेक्नीशियन साहब थोड़ा आवाज़ को बढ़ा दें। ये रघुनाथपुर हमारे यहाँ से तकरीबन नहीं भी, जो जनकपुर से 10-12 किलोमीटर है, और वहाँ भी आवाज़ नहीं जा रही है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। इसीलिए लोग नहीं जुड़ पाते हैं और नहीं ज़्यादा दूर तक प्रोग्राम जा पाता है। तो टेक्नीशियन साहब से अपील है कि आप थोड़ा इस पर गौर करें, विचार करें और आवाज़ को बढ़ाने की कोशिश करें। जी कोई सवाल है आपका सलीम भाई? जी जी, बात तो सही है। अल्लाह अकबर। असल में 2-2 3-3 मोबाइल से घर पे बैठ कर प्रोग्राम चलाता हूँ। अभी तक एफएम में नहीं गया। यहाँ से मोबाइल में जाता है, वहाँ से मोबाइल में रेडियो में जाता है, तब रेडियो में नश्र होता है। हो सकता है इस प्रॉब्लम से भी कोई परेशानी हो, इससे भी कहीं हो सकता है दुश्वारी हो रही हो। जी जी जी। अच्छा ठीक है, और भी कोई दूसरा सवाल? अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। ये थे रघुनाथपुर से मौलाना सलीम साहब, अल्लाह इनको शिफाए आजिल व कामिल अता फरमाए। ज़माना से बीमार हैं, इनकी मुश्किलात को अल्लाह ताला हल फरमाए। इनका सवाल है कि बाहर से जो इफ्तारी का फंड आता है और उसमें लोग महीना भर या 2 दिन 4 दिन 5 दिन खाते हैं, तो इसका खाना कैसा है? तो इसका जवाब ये है कि ये न ज़कात का माल है और न सदका का माल है, बल्कि ये बाहर के लोग जो जिनको अल्लाह ने फरावानी दी है, मालदारी दी है, वो गरीब मुल्कों में कुछ पैसे भेजते हैं कि हमारे भाई लोग वहाँ अच्छा खाना इफ्तारी में खा सके और उसका अजर, उसका सवाब उन्हें मिल सके। तो इस नाहिये से वो लोग हदियतन इस तरह से इफ्तारी में पैसे देते हैं। ज़कात का पैसा इफ्तारी में खिलाना जायज़ ही नहीं है और वो लोग इस बात को जानते हैं। और ये सदका और खैरात वाला पैसा नहीं है, बल्कि हदिया वाला पैसा है। इसमें कोई भी आदमी बिला चूचरा खा सकता है, इसमें कोई कबाहत, कोई हरज की बात इंशाअल्लाह ताला नहीं है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। फेसबुक पर मोहम्मद सगीर आलम साहब का सवाल आया कि मेरा सवाल है, क्या गैर मुस्लिम के घर जाकर अफ्तारी कर सकते हैं या घर पे अफ्तारी भेज दे तो खाना कैसा है? जवाब देकर शुक्रिया का मौका देंगे। देखिए, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगर गैर मुस्लिम भाई हमें इफ्तारी की दावत देते हैं तो उनके घर भी जाकर के इफ्तारी करना जायज़ है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, बशर्ते के उसमें हराम चीज़ की आमेजिश ना हो। जैसे जो शरीयत इस्लामिया के ख़िलाफ़ जो ज़बह किया जाता जानवर, वो किसी गैर मुस्लिम का ज़बह किया हुआ जानवर ना हो, बल्कि किसी मुस्लिम का, वो भी मुवहिद का ज़बह किया हुआ जानवर हो, या किसी देवी देवता पर चढ़ाया हुआ खाना पीना मिठाई ना हो। तो इस तरह से आम खाना इफ्तारी में हम चाहे उनके घर जाएं या वो हमारे घर भेज दें या मस्जिदों में भेज दें, तो इसमें कोई कबाहत की बात नहीं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इस तरह खा सकते हैं, दावत कबूल कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। लिहाजा आप ये याद रखें कि उनके घर अगर जाएंगे तो फिर आपकी मगरिब की जमात छूट जाएगी। तो इससे दूर हो करके अगर आपकी जमात मिल रही है तो आप जा सकते हैं, इफ्तारी कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है।
इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। शकील रैन जुड़े हैं। अस्सलामु अलैकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाबी से आपको हमकिनार करें, आमीन। आप लोगों को भी जहाँ भी आप रहें और हमारे भाई लोग रहें जहाँ भी, अल्लाह तबारक ताला उनको सारी मुसीबतों से दूर रख करके उन्हें अच्छी रोज़ी, हलाल रोज़ी अता फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, नेपाल के लिए 041 590 239 ये खुल चुका है। इसी तरीके से अगर बाहर से हमारे कोई भाई करना चाहते हैं तो 000977 और उसके बाद 41 590 239 लिख करके हमसे सवालात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। जब तक किसी भाई का सवाल नहीं आ रहा है तो रमज़ान के मुताल्लिक़ जो एक सुलगता हुआ मौजू है, जो रमज़ान शुरू होते ही ये चर्चा में होने लगता है, झगड़ा होने लगता है और माशाअल्लाह तबारक व तआला तुल्लाब इल्म आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो चाहता हूँ कि उस मसले का हल आप लोगों के सामने पेश करूँ कुरान और हदीस की रोशनी में, ताकि ये झगड़ा ख़त्म हो जाए। पहला सवाल, क्या वित्र की दुआ में जमा का सेगा इस्तेमाल कर सकते हैं? रमज़ान आते ही मसला ज़्यादा तूल पकड़ लेता है, बराए मेहरबानी इसकी वजाहत करें। जवाबन अर्ज़ है, देखिए मुहतरम, ये झगड़ा करने की चीज़ ही नहीं है। अहादीस में दोनों तरह के सेगे इस्तेमाल हुए हैं, दोनों तरह के सेगे इस्तेमाल हुए। और तो मैं हैरत ज़दा हूँ कि वैसे भी वित्र में दुआ करना ये सुन्नत है, मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, फिर इस पर क्यों झगड़ा हो रहा है, इस पर क्यों झगड़ रहे हैं लोग, इस पर हैरत की बात है। बहरहाल दोनों तरह के सेगे यानी जमा का भी सेगा और वाहिद का भी सेगा इस्तेमाल हुआ है हदीसों में। आइए देखते हैं पहले वाहिद का सेगा। अन अबिल हौरा क़ाल क़ाल अल हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमातिन अक़ूलुहुन्न फ़िल वित्र। अबुल हौरा कहते हैं कि हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इन्होंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना ने कुछ ऐसे कलमात सिखलाए जिनको मैं वित्र में पढ़ूँ। तो इब्न जवास ने कहा कि वो वित्र कुनूत यानी रात की जो वित्र होती है उस वित्र की दुआ में पढ़ो। वो क्या है? अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत इला आखिर दुआ। अबू दाऊद हदीस नंबर 1425, तिरमिजी हदीस नंबर 464, नसाई हदीस नंबर 1745 और शेख अलबानी और शेख शुएब अर्नाऊत रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। और इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ला नअरिफु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल कुनूत फिल वित्र शैअन अहसन मिन हादा, कि इस हदीस से ज़्यादा बेहतर हदीस वित्र की दुआ में मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई साबितशुदा नहीं देख रहा हूँ। अब आइए, ये तो वाहिद के सेगा वाली हदीस हो गई। इसमें बड़ी लंबी गुफ्तगू है लेकिन मैं मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। अब आइए आपको बताऊँ कि जमा के सेगे वाली रवायतें भी आई हुई है और वो भी उसी रावी से। अबिल हौरा सादी क़ाल क़ुल्तु लिल हसन बिन अली हद्दिसनी बिशैइन हफ़िज़्तु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबुल हौरा कहते हैं कि मैंने हसन बिन अली को कहा कि आप ऐसी हदीस मेरे सामने बयान कीजिए जो आप खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हैं और ख़ास करके आप ही को वो बयान किया है, किसी दूसरे को नहीं बयान किया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन ने फरमाया कि समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, कि छोड़ दो शक वाली चीज़ को और वो काम करो जिसमें शक न हो। और फरमाया अल खैर व तमानिया व शर्र रिबा, कि भलाई में इत्मीनान है और बुराई में शक और घबराहट है। फिर आगे हदीस, लंबी हदीस है, सदका वाली खजूर बच्चे ही की हालत में हसन ने ज़ुबान में रख लिया मुंह में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह में उंगली रख करके उसको फेंक दिया। ये होने के बाद फिर हसन कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना ये दुआ करते हुए, क्या? अल्लाहुम्मा हदिना फी मन हदैत व आफिना फी मन आफैत व तवल्लना फी मन तवल्लैत व बारिक लना फी मा आतैत इला आखिर हदीस। ये जमा के सेगा वाली हदीस कहाँ मिलेगी आपको? मुस्नद इमाम अहमद हदीस नंबर 722, मुअज्जमुल कबीर लित्तबरानी हदीस नंबर 2700, सुनन कुबरा बहकी 3141, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक 4968
اور موارد हैथमी की حدیث نمبر 512. اس طرح سے بہت ساری حدیث کی کتب میں یہ حدیث آپ کو ملے گی. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور شیخ شعیب ارناؤت نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. دیکھیے ارواء الغلیل حدیث نمبر 2074 اور مشکات کی تخریج حدیث نمبر 2773. امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قلت وَإِنْ كَانَ إِمَامًا فَيَذْكُرُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ کہ اگر امام ہو تو جمع کے صیغہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کیسے؟ اللہم اہدنا وعافنا وتولنا وبارک لنا وقنا ولا یخص نفسہ بالدعاء اور اپنے نفس کو دعا کے ساتھ خاص نہ کرے بلکہ عام ہو. اور شیخ منجد نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے، یہ وتر کی جو دعا، قنوت کی دعا، یہ دعا مطلق دعا ہے. اس میں کئی دعائیں وارد ہوئی ہیں، مطلق ہے. تو اس مطلق میں ہم جمع کا بھی صیغہ استعمال کریں گے. جب ہم وتر میں پڑھیں گے، عوام کے ساتھ پڑھیں گے، تو ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں گے. لیکن چونکہ دوسری روایت میں جمع کا بھی آیا ہے اور ایک روایت میں واحد کا بھی آیا ہے، تو دونوں ہی صورت جائز ہے. اس میں کشادگی ہے، اس میں کوئی جھگڑا کرنے کی بات نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب دونوں طرح کی روایتیں وارد ہوئی ہیں تو صرف واحد صیغہ والی روایت کو دیکھ کر حکم لگا دینا کہ جمع کا صیغہ جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑی جسارت کی بات اور دین میں بلا علم گفتگو کرنا ہے. اللہ محفوظ رکھے. میرے بھائیو دوستو، ہم سے جڑے ہیں محمد ظہیر الدین، ماشاءاللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دینی و ملی خدمات کو قبول فرمائے، آمین. میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، یہ پروگرام آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں اور فیس بک ID NID پر یہ پروگرام لائیو پیش کیا جا رہا ہے اور جنک نندنی FM کا جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی یہ نشر کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ نشر کیا جا رہا ہے. 041-590-239 آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. اور چونکہ موبائل سے موبائل اس طرح سے کر کے 2-3 موبائل یوز کر کے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، ممکن ہے اسی لیے آواز واضح نہیں جا رہی ہے پبلک کے سامنے، اسی لیے اور بھی سوالات نہیں آ رہے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا ایک سوال جو اور جھگڑے کی بات ہے وہ یہ ہے، خیر اس میں جھگڑے کی بات تو نہیں ہے لیکن یہ اس میں جہالت کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ دعائے قنوت میں کن کن جگہوں پر آمین کہنا چاہیے اور کن کلمات پر نہیں کہنا چاہیے. ایک سائل جواباً عرض ہے کہ دعائیہ کلمات میں ہی صرف آمین کہنا چاہیے. دعائیہ والے کلمات میں ہی، دعا والے کلمات میں ہی صرف آمین کہنا چاہیے. جیسے ہم کہاں پر آمین کریں گے سن لیجیے غور سے آپ لوگ. اللہم اہدنا فی من ہدیت، یہاں آمین کہیں گے. وعافنا فی من عافیت، یہاں آمین کہیں گے. وتولنا فی من تولیت، یہاں آمین کہیں گے. وبارک لنا فی ما اعطیت، یہاں آمین کہیں گے. وقنا شر ما قضیت، یہاں آمین کہیں گے. بس اب جو ہے وَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، یہ ہم ثنا پڑھ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ دعائیہ کلمہ نہیں ہے. اسی طریقے سے إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، یہ تینوں کلمات یا اس طرح کے جو بھی کلمات ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، خبر پیش کر رہے ہیں، تو اس میں آمین ہمیں نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہم خاموش رہیں گے. پھر سے اس بات کو سن لیں کہ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ تبارک و تعالی. اس میں جو ہے ہم پیش نہیں کریں گے، اس میں ہم آمین نہیں کہیں گے بلکہ ہم خاموش رہیں گے، اس لیے کہ یہ دعائیہ کلمات نہیں ہیں. میرے بھائیو دوستو، جو لوگ میرے موبائل پر فون کر رہے ہیں اور وہ ریڈیو میں ہیں، تو آپ جو ہے ریڈیو سن رہے ہیں تو آپ ریڈیو کے نمبر پر فون کریں 041-590-239. میرا موبائل ابھی مشغول ہے اور وہ اس پہ لائیو چل رہا ہے، اس لیے آپ ڈسٹرب نہ کریں، اللہ کے واسطے ڈسٹرب نہ کریں. ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ عربی زبان سمجھتے نہیں ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان باتوں کو دھیان میں رکھنا
ضروری ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، جہالت کی انتہا، کہ اس زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسا حادثہ پیش آیا تھا، جبکہ وہ لوگ عرب، اصلی عرب تھے، اور اس زمانے میں بھی یہ پیش آیا تھا۔ مختصر قیام اللیل مروزی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ معاذ قاری یہ صغار صحابہ میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے صحابی سے ہیں، کم عمر کے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تراویح پڑھانے کے لیے مقرر کیے تھے کسی جگہ پہ، تو یہ دعائے قنوت میں پڑھے کہ اللہم قحط المطر، یعنی اللہ بارش رک گئی ہے۔ اب اتنا ہی بولے تو لوگوں نے کہہ دیا آمین، جبکہ کہنا چاہیے کہ جب یہ کہتے کہ اللہ بارش رک گئی ہے، آپ بارش دیجئے، نازل فرمائیے، تب جا کے کہنا چاہیے آمین۔ لیکن جو ہی امام نے کہا کہ اللہم قحط المطر فقالوا آمین، تو لوگوں نے آمین کہنا شروع کر دیا۔ لیکن معاذ قاری جو ہے فلما فرغ من صلاتی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے غصے میں کہا کہ قلت اللہم قحط المطر فقلتم آمین، کہ ہم نے کہا کہ بارش رک گئی، اسی پر تم نے آمین کیا۔ الا تسمعون ما اقول، کیا تم نہیں سنتے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ثم تقولون آمین، سنتے بھی نہیں ہو، سمجھتے بھی نہیں ہو، اور آمین بول دیتے ہو، آمین کہہ دیتے ہو۔ تو میرے بھائیو، تو یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب کہ عرب، اور ابھی بھی مدینہ میں، مکہ میں دیکھیے بہت سارے لوگ ایسی دعائیہ یا ثنائیہ کلمات پر، جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں، ایسے کلمات پر دعا کر دیتے ہیں کہ لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، آمین کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح یہ بات تو گزر گئی، ہم نے بتلا دیا کہ آمین کن جگہوں پہ کہنا چاہیے اور کن جگہوں پہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پر کچھ نئے طالب علم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آمین کہنا ہی نہیں چاہیے، آمین کہنا ہی نہیں چاہیے، اور جو امام ہوتا ہے وہ جلدی جلدی اللہم اہدنی پڑھ کر کے اور رکوع کر کے بس سماپت کرتے ہیں وتر کی نماز کو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایسے طالب علموں کا کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ مطالعہ کریں، کثرت مطالعہ کریں، اور اگر مطالعہ سے تھک گئے ہیں تو آپ اہل علم سے رجوع کریں۔ ایسا نہ کہ ایک حدیث آپ کو معلوم ہو گئی، ایک بات معلوم ہو گئی، اور اسی پر آپ لوگوں کو جھگڑ رہے ہیں، اسی پر آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا سمجھ میں آئی لیکن پیچیدہ مسئلہ ہے تو آپ اہل علم سے رجوع کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس میں آپ کے لیے خیر و برکت کی بات ہوگی۔ اللہ عالم بالصواب۔ محمد صغیر عالم صاحب لکھتے ہیں کہ کون سی عمل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر، ہاں ہیلو، ہاں بولیے کون؟ وعلیکم السلام۔ آپ کون ہیں؟ اچھا، تیمم کا طریقہ۔ ہاں اچھا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ یہ دوبارہ آئے ہوئے تھے مولانا سلیم صاحب، اور ان کا کہنا ہے کہ تیمم کا طریقہ بتلا دیجئے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، تیمم پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کرنا جائز ہے، یا اتنا پانی ہے کہ ہم پیئیں گے، وضو کریں گے تو پینے کے لیے باقی نہیں رہے گا، تو ایسی صورت میں باہر ہیں آپ، گاؤں گھر شہر میں نہیں ہیں، باہر ہیں سفر میں، تو وہاں تیمم کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں پانی رہتے ہوئے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاکی کی نیت سے، تیمم کی نیت سے، اور بھی زبان سے نہیں بلکہ دل سے نیت کر کے آپ اس طرح سے زمین پر پاک مٹی پر ہاتھ ماریں، اور اگر گرد لگ گئی ہے تو اس کو پھونک لیں، اور پھر ایسے کر کے ہاتھ مل کر کے چہرہ پر جو ہے آپ اس کو مل لیں، کافی ہے۔ اس طرح سے پورے ہاتھ کو، پاؤں کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دونوں ہتھیلی کو زمین پر مار کر پہلے ہتھیلی کو ایسے کریں اور پھر چہرہ پر آپ مل لیں، آپ کا یہ وضو ہو جائے گا۔ اور جتنے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولت ادا کی ہے۔ تو آئیے ہم محمد صغیر عالم صاحب کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں
मुफस्सल इसके बारे में बयान करना चाहता हूँ, वो मैं तैयार करके लाया हूँ ताकि लोगों को बता सकूँ। पहली चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, ख़तरनाक चीज़, वो यह है कि रोज़ा टूटने, किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। वो यह है कि बीवी से हम बिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा टूट जाता है। अगर दिन में रोज़ा रखते हुए अगर किसी ने जमा किया, हम बिस्तरी किया, तो उससे रोज़ा उसका फासिद हो जाएगा और उस पर बहुत सख्त जुर्माना आयद होता है। पहला यह है कि एक गुलाम आज़ाद करे, उसकी ताकत नहीं है तो 60 मिस्किन को खाना खिलाए, उसकी भी ताकत नहीं है तो लगातार पै दर पै 60 दिनों का रोज़ा रखे। तो ये पहली चीज़ हो गई जिससे रोज़ा टूट जाता है। दूसरी चीज़ ये कि मनी का खारिज होना, चाहे किसी भी ज़रिए से मनी का जगे हुए, दिन में जगे हुए की हालत में अगर कोई मनी खारिज कर रहा है तो उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी तरीके से जानबूझकर खा पी लेने से रोज़ा टूट जाता है, जानबूझकर क़य करने से रोज़ा टूट जाता है। औरतों में हैज़ और निफास यानी बच्चा होने के वक्त का खून आने से रोज़ा फासिद हो जाता है और ऐसी हालत में शर्म करके छुपा के रखना ये बिल्कुल हराम है, बल्कि हैज़ और निफास वाली औरतों को रोज़ा रखना बिल्कुल हराम है। लेकिन एक बात ये कह दूं कि जो आदमी जानबूझकर खा पी लिया तो वो खाना पीना तो हराम है, उसका रोज़ा टूट गया, लेकिन बाकी टाइम में भी, बाकी शाम तक उसको खाने पीने से दूर रहना चाहिए। इसी तरीके से जिस चीज़ से भी रोज़ा फासिद हो गया है तो एहतरामन, रोज़ा के एहतराम में उसको चाहिए कि शाम तक, गुरूब आफ्ताब तक कुछ खाए पिए ना। छठी चीज़ है कि नियत तो किया लेकिन बीच ही में रोज़े की नियत को तोड़ दिया, रोज़े को नियत को तोड़ दिया तो इस तोड़ने की वजह से भी उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा और उस पर चाहिए कि वो रोज़ा दोबारा उसकी क़ज़ा करे। जितने ये है इस सब में किसी में जुर्माना नहीं है, सिर्फ रोज़ा की हालत में, दिन में, घर में रहकर मुकीम की हालत में अगर बीवी से हम बिस्तरी करता है तो सिर्फ उसी पर जुर्माना है, उसके अलावा किसी पर जुर्माना नहीं है, बल्कि उस पर तौबा है। इसी तरीके से कोई मुसलमान रोज़ा रखे हुआ है और वो मुर्तद हो गया, इस्लाम को गाली देना शुरू किया, नमाज को गाली देना शुरू किया, कुरान के खिलाफ बोलना शुरू किया तो वो मुर्तद हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया। तो जब वो इस्लाम ही से खारिज हो गया तो उसका रोज़ा भी फासिद हो गया। अब वो चाहेगा कि फ़ौरन उसने, लोगों ने समझाया बुझाया और 2 घंटा 10 घंटा के बाद, अगर 3 घंटा के बाद अगर उसने फिर इस्लाम कबूल कर लिया तो उस दिन का रोज़ा उसका ख़त्म हो गया, उसको फिर से क़ज़ा करना पड़ेगा, लेकिन वो शाम तक वो रोज़े से रहेगा, भूखे रहेगा। इसी तरीके से बेहोशी की हालत में, इसी तरीके से हुक्का वगैरह खैनी खाने से, हुक्का पीने से, बीड़ी पीने से, कुछ लोग कहते हैं कि बीड़ी से थोड़े पेट भरता है, लेकिन बीड़ी पीने से उसका धुआं है, सिगरेट पीने से धुआं है, पेट में जाता है, कहाँ का क्या होता है, इन सारी चीज़ों से रोज़ा फासिद हो जाता है, टूट जाता है। नाक में इस तरह से दवा या पानी चढ़ाए कि जिससे हलक तक जो है वो दवा चली जाए तो इस सूरत से भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से पानी चढ़ाने से, जो बोतल वाली पानी, ताकत वाली दवा, ये सब यूज़ करने से रोज़ा ख़त्म हो जाता है। लेकिन ज़रूरत के तहत अगर सुई ले रहा है, इंजेक्शन ले रहा है तो उससे कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरीके से अपने आप अगर उल्टी हो जाए, क़य हो जाए तो उससे भी रोज़ा फासिद नहीं होता है। तो सगीर भाई को सवाल का जवाब मिल गया, इन सारी चीज़ों से रोज़ा ख़त्म हो जाता है, रोज़ा बर्बाद हो जाता है वो, और उसको चाहिए कि रोज़े की क़ज़ा करे। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मौलवी सलीम साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे। सिर्फ वही लग रहा है पूरे नेपाल में हैं जो प्रोग्राम सुनते हैं, और भी लोगों को तो गुलगपाड़ा करने से और फालतू बातों में लगने से छुट्टी ही नहीं है, तो और क्या करें। ग़िबत चुगलखोरी, इस रोज़े की हालत में खाने पीने से दूर रह कर के आदमी इसी में मशगूल रहता है और फालतू बातों में लग करके अपना कीमती वक्त ज़ाय करते रहते हैं लोग। ये बहुत अफसोस की बात है। आपका 2 रुपया जो है लगेगा और आप सवाल करके अपने खुद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, कल ठाड़ी से एक मौलाना ने फ़ोन किया था, 2 सवाल उन्होंने किया था। पहला सवाल तो वही जिसका जवाब मैं दे चुका कि जमा का सेगा इस्तेमाल करना चाहिए कि वाहिद का सेगा इस्तेमाल करना चाहिए तरावी वित्र की दुआ में।
तो उसका जवाब तो मिल गया। दूसरा सवाल जो उन्होंने किया था वो ये कि जनाजा के फौरन बाद मैयत के लिए दुआ करना कैसा है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जनाजा के फौरन बाद मैयत के लिए दुआ करना ये सरीह कुरान हदीस की मुखालफत है, इसके अंदर खिलाफ है, इसका कोई सबूत कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए इसको उलमाए किराम ने बिदअत सरीहा कहा है। इससे हमें परहेज करना चाहिए, इससे हमें दूर रहना चाहिए। मेरे भाइयों दोस्तों, जनाजा के फौरन बाद दुआ नहीं है, जनाजा के फौरन बाद दुआ नहीं है, बल्कि हम जनाजा के अंदर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना इला आखिरिही। इसी तरीके से दफन करने के बाद उस वक्त हमें दुआ करनी चाहिए, उस वक्त हमें दुआ करनी चाहिए। इनफरादी तौर पर दुआ करना ज़्यादा बेहतर है, और जो मैयत है उसके साबित कदमी के लिए हम दुआ करें। ये साबित है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उदउ लिअख़ीकुम वस्अलु लहु तस्बीत फ़इन्नहु अलआन युसअल, कि अपने भाई के लिए दुआ करो और उनके साबित कदमी के लिए दुआ करो, इसलिए कि कुछ देर के बाद उससे सवाल जवाब किया जाएगा। तो बहुत सारे उलमा कहते हैं कि इज्तिमाई तौर पर दुआ नहीं करनी चाहिए। तो अगर आदत बना ले आदमी और ये समझ ले कि इज्तिमाई दुआ करना ही ज़रूरी है, तो फिर ये इस्लाम से खारिज बात हो जाएगी, यानी ये बिदअत हो जाएगी। लेकिन अगर कभी अगर एक आदमी दुआ कर रहा और 2 4 5 आदमी मिल करके उसके साथ अगर आमीन कहा, तो शेख इब्न बाज और भी मशाइख लोगों ने कहा है कि इस तरह से अगर हो जाए अचानक तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन इनफरादी तौर पर हमें दुआ करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि दफन किया और हाथ से मिट्टी झाड़ते हुए भागते हैं, कि लगता है कि कोई पकड़ने आ रहा है कि क्या। अरे भाई, वहाँ हाथ झाड़ करके मिट्टी साफ करके आप अगर नहीं इज्तिमाई दुआ करना चाहते हैं तो आप इनफरादी दुआ करके आप उस मैयत के लिए चाहे हाथ उठाकर हो या बगैर हाथ उठाए हुए हो, अपनी ज़ुबान में हो, अरबी में हो, जैसे भी हो, आप उस मैयत के लिए दुआ कर दीजिए, इसलिए कि वो अभी हमारी दुआ ही का मोहताज है। मरने के बाद इंसान दुआ का मोहताज होता है, हमारी तरफ से, जिंदे की तरफ से सदका खैरात का मोहताज होता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। मैयत का मोहताज इंसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग उल्टे समझ गए हैं और मैयत से दुआ करते हैं, मैयत को कहते हैं कि हमारी हाजत पूरी कर दीजिए। ये तो खुला शिर्क अकबर हो जाएगा। उस वक्त मैयत हमारे हाजत में है, हम उसके लिए दुआ करें, हम उसकी तरफ से सदका खैरात करें, तो वो अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचेगी वो दुआ और वो सदका खैरात पहुँचेगा। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, अब आइए और भी बातें जो मैंने तैयार कर रखी आज के लिए। टाइम मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी है और फेसबुक वाले भाई भी माशाल्लाह सवालात नहीं कर रहे हैं और रोज़ा की हालत में पानी भी पीना मुश्किल है, इसलिए आवाज़ भी बैठती जाती है। तो मेरे भाइयों, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करें, और नहीं तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तीसरा सवाल है कि रोज़े की हालत में दांत की सफाई के लिए मिसवाक और टूथपेस्ट इस्तेमाल करना कैसा है। मिसवाक और टूथपेस्ट इस्तेमाल करना कैसा है। तो इसका जवाब डॉक्टर अमानुल्लाह मोहम्मद इस्माइल मदनी हफिज़हुल्लाह ने तैयार किया है। मैं चाहता हूं कि मैं हरफन उनका जवाब पेश कर सकूं। अल्लाह जज़ाए खैर दे डॉक्टर साहब को। वो बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही कीमती बात व्हाट्सएप वाले साथियों को, अवाम उन्नास को पेश करते हैं, जो दिल में लगने वाली बात है। वो लिखते हैं कि शरीयत इस्लामिया ने सफाई सुथराई पर काफ़ी जोर दिया है, बल्कि एक सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई सुथराई को आधा ईमान करार दिया। फरमाया कि अन-नज़ाफ़तु शत्रुल ईमान। और लिखते हैं कि शरीयत इस्लामिया ने दांत मुंह की सफाई पर मजीद जोर दिया है। दांत मुंह की सफाई पर मजीद जोर दिया है। शरीयत इस्लामिया ने दांत मुंह की सफाई के लिए मिसवाक इस्तेमाल करने को सुन्नत करार दिया है। देखिए पॉइंट वो लिखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मिसवाक करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में भी मिसवाक किया, जैसा कि सही हदीस से साबित है। ये मैं बयान कर दूं हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक लटकी हुई थी तो उसकी तरफ बार बार देख रहे थे। तो माई आयशा ने पूछा, क्या आप मिसवाक करना चाहते हैं? तो फरमाया कि हाँ, मैं मिसवाक करना चाहता हूँ। तो माई आयशा कहती है कि मैं मिसवाक लेकर और अपने मुंह से दांत से, चूँकि बहुत सख्त मिसवाक थी, मैं उसको चबा करके मैंने दिया। तो वो कहती है
کہ آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جو لعاب گیا وہ میرا ہی لعاب تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح مبارک نکلی وہ میرے سینے اور میرے ران کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلی تھی۔ تو آخری لمحہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے نکلے۔ یہاں میں ایک بات کہہ دوں کہ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا گیا ہے کہ مسواک کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اور ویسے ہی منہ میں لگا ہوا رہتا ہے، کھا رہے ہیں، کھینی کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، گل کھا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، اور کون مسواک دیکھے گا، کون کیا کرے گا۔ سبحان اللہ، منہ سے بدبو آ رہی ہے، بدبو نکل رہی ہے۔ تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ہر دم کان پر مسواک رکھا کرتے تھے صحابہ کرام، کان پر، جس طرح سے کاتب، جو عدالت میں کاتب ہوتا ہے منشی، کان پر قلم رکھتے تھے، اس طرح سے صحابہ کرام کان پر میں قلم رکھتے تھے، اور آج سعودیہ میں جیب میں ہمیشہ مسواک رکھا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، پھر لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہر وضو کے ساتھ اور ہر نماز کے شروع میں مسواک کرنا سنت ہے۔ شریعت اسلامیہ میں مسواک کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر لوگوں کے لیے ہر وضو اور نماز کے وقت مسواک کرنا باعث مشقت نہ ہوتا تو ہر وضو اور نماز کے ساتھ مسواک کرنے کو واجب و ضروری قرار دیا جاتا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ یا عند كل مسجد، کہ اگر میری امت پر مشقت نہ گزرتی تو میں ہر نماز کے وقت ان کو وضو کرنا مسواک کرنا ضروری قرار دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت کی وجہ سے ایسا حکم نہیں دیے بلکہ اس کو سنت ہی تک رکھا۔ آگے لکھتے ہیں کہ دانت منہ کی صفائی کے لیے رات و دن میں کسی بھی وقت مسواک کرنا سنت ہے، رات و دن میں کسی بھی وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے بحالت روزہ مسواک کرنے کو سنت قرار دیا ہے۔ دلائل کی روشنی میں کہ روزے کی حالت میں کسی بھی وقت مسواک کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں کسی بھی وقت مسواک کرنا بہت درست ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 4 بجے کے بعد، عصر کے بعد نہیں مسواک کرنا چاہیے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، کسی بھی وقت مسواک کرنا جائز ہے۔ بحالت روزہ کسی طرح کی مسواک استعمال کرنا جائز ہے، مسواک کی کوئی بھی قسم ہو تو وہ روزہ کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر مسواک کے اندر کچھ نہ کچھ ذائقہ ہوتا ہے۔ تمام معتبر علماء نے بحالت روزہ مسواک ہی کی طرح ہر طرح کے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ معتبر علماء کرام کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں حالت روزہ میں، یہ جائز ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں صرف مسواک پر اکتفا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہوئے خوب احتیاط کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ خوب احتیاط کرنا چاہیے تاکہ ٹوتھ پیسٹ حلق کے اندر نہ چلا جائے۔ ایسا نہ کہ مسواک بھی کر رہے ٹوتھ پیسٹ اور بکواس بھی کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جلدی جلدی منہ نیچے کر کے، سر نیچے کر کے اس کو رگڑ کر کے ختم کر دینا چاہیے تاکہ حلق کے اندر نہ چلا جائے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اندر بھی فرمایا کہ وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ ناک میں پانی چڑھا کر کے مبالغہ کرو، ناک میں پانی چڑھا کر کے جھاڑنے کو، اللہ کہ تم روزے کی حالت میں ہو تو ہلکا سا ناک میں پانی چڑھا کر کے جھاڑو، ایسا نہ ہو کہ ناک کی نالی سے پھر تمہارے پیٹ میں پانی چلا جائے۔ ملاحظہ لکھتے ہیں نوٹ، روزے کی حالت میں مسواک سے متعلق کچھ خاص روایتیں بہت مشہور ہیں لیکن انہیں اکثر علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر امان اللہ محمد اسماعیل مدنی۔ تو یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے بارے میں ہو گیا۔ آج کل لوگ گل کرتے ہیں تو روزے کی حالت میں گل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ گل اور کھینی تمباکو ایک ہی چیز ہے، اس لیے اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور اس میں بہت سارے اہل علم بھی ملوث ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اندر تھوڑے جاتا ہے، تو کھینی بھی اندر نہیں جاتا، بیڑی بھی اندر نہیں جاتی ہے، سگریٹ بھی اندر نہیں جاتا ہے، تو پھر کیوں جو ہے یہ سب سے منع کیا گیا ہے اور یہ سب کو ناجائز قرار دیا ہے؟ میرے بھائی، اس طرح سے اٹکل پچو نکالنا بنانا یہ جائز نہیں ہے، اٹکل پچو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پاس ٹائم اب صرف 3 منٹ باقی رہ گیا ہے، بس ایک اور سوال کا جواب میں دے کر کے آپ سے اجازت طلب کروں گا، اور
आइंदा शनिचर को इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोग मोबाइल में पैसा भरा करके गुफ्तगू करेंगे, सवालात करेंगे। और फेसबुक वाले भी भाई जो 2 हफ्ते से हम नहीं थे इस वजह से नहीं आ सके हैं, आप और भाइयों को खबर दें कि आइंदा शनिचर को भी इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं हफ्ता के बीच में भी आ सकता हूं, लेकिन ये आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के तबसरे के बाद ही मैं कर सकता हूं। चौथा सवाल है कि तुलुए फजर के बाद शहरी खाने का क्या हुक्म है? फजर तुलू होने के बाद शहरी खाने का क्या हुक्म है? डॉक्टर मानुल्लाही साहब का जवाब मैं लेकर आया हूं कि तुलुए फजर के बाद अगर कोई शहरी खाता है तो उसका रोज़ा नहीं होगा। इसलिए आज़ान के बाद कोई शहरी का आगाज़ हरगिज़ न करे। असल यह है कि आज़ान होते ही खाने पीने से रुक जाना चाहिए। कुछ लोग इंतज़ार करते रहते हैं और जब आज़ान की आवाज़ सुनते हैं तो फ़ौरन पानी पी लेते हैं, जो गलत है। इससे रोज़ा फासिद हो जाने का डर रहता है। हाँ, अगर कोई शहरी खा रहा हो और खाने के दौरान आज़ान शुरू हो जाए तो उसे जल्द अज जल्द अपने बकिया खाने पीने से फारिग हो जाना चाहिए। शरीयत में इसकी छूट दी है। अलबत्ता आज़ान के बाद शहरी का आगाज़ करने से रोज़ा फासिद हो जाता है, लिहाजा हर किसी को उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। 1 मिनट और है तो मैं कह देता हूँ रोज़े की नीयत के बारे में कि देखिए, हर रोज़े के लिए नीयत करना ज़रूरी है और नीयत दिल के अमल को कहते हैं, जो ज़ुबान से अदा करना जायज़ नहीं है, बल्कि हम दिल से नीयत कर रहे हैं। शहरी के लिए उठे हम तो उसी वक्त हमारी नीयत हो गई। तो हर रोज़ा के लिए हम नीयत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम युजमइ सियाम क़ब्ल अल-फज्र फला सियाम लहू, जिसने फजर से पहले रोज़े की नीयत न की तो उसका रोज़ा नहीं होगा। इसलिए हर रोज़े की अलग अलग नीयत करनी चाहिए आदमी को। बल्कि शहरी के लिए उठ रहे हैं आप तो रोज़े ही की नीयत से उठ रहे हैं तो यही काफ़ी है, इंशाअल्लाह तबारक ताला यही काफ़ी है। बहुत सारे लोग ज़ुबान से कहते हैं कि नवैतु अन असूम गदन लिल्लाह सुब्हानहु व तआला, कि मैं नियत कर रहा हूँ कि मैं कल अल्लाह के लिए रोज़ा रखूँगा। तो इस तरह से ज़ुबान से नियत अदा करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और अइम्मा कराम से साबित नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर फर्स्ट रोज़ा ही के दिन अगर नियत कर ले कि हम पूरे महीना का रोज़ा रखेंगे तो भी काफ़ी है और शहरी खाने से तजद्दुद हो जाता है, तो इसमें भी कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन हर रोज़ अगर नियत कर ले तो ये ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। एक और पॉइंट की बात बताकर मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि शहरी खाना सुन्नत है। शहरी खाना सुन्नत है और जो लोग शहरी नहीं खा सके, सोए रह गए और उनकी नीयत थी कि रोज़ा रखेंगे, तो उसके रोज़े में कोई हरज की बात नहीं होगी। शहरी खाना वाजिब नहीं है, रोज़े के लिए शर्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो बकिया रोज़े हैं, अल्लाह उन्हें इन रोज़ों में हमें, इन अय्याम में हमें रोज़े रखने की, तिलावत कुरान मजीद करने की और क़ियामुल लैल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जहाँ जहाँ मुसीबतें आई हुई है लोगों पर, अल्लाह उन मुसीबतों को तू दूर फरमा दे। अल्लाह इस वबा से, इस मुसीबत से हम दुनिया वालों को तू नजात अता फरमा। अल्लाह जो कर्ज में डूबे हुए लोग हैं, अल्लाह तो उनके कर्ज की अदायगी का सामान फराहम फरमा दे। जो हमसे बिछड़ गए हैं, जो हमसे दूर होकर के आखिरत के सफ़र पे चले गए हैं, अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह जो ज़िंदा हैं, अल्लाह उन्हें तू तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी व सल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।